يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. mais anu bani ko tawhid lona ay tawhid la crèche islamo anga tawhid chena fukatene amalla mo tawhid ka ame conseil kana ko fe alistrana tawhid na tien mais est ce que anga tawhid te chena wa islama jol lebe bagi wala mare min burula ko ni be na protéger ni be kisi ka bo asidama islama jol lebe bagi fima be burula ko na bi burula isra poison dum abi sere burula islama tie ika tawhid chenilu islama jol lebe ta fobe o chema avec sababu yaye de l'être humain, le serviteur vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'initier Allah et de ne pas l'associer à quelque chose. Ils ont fait un moment après 1 heure du temps. Et ce qui vient, c'est très important. Après 1 heure du temps, il a appelé encore. Il dit, moi, est-ce que tu sais le devoir des serviteurs si Allah subhanahu wa ta'ala, tu le sais? Il dit, non, je ne sais pas. Allah et le messager le sait. Il dit, si إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعليه وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فالشهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي أصل الأصول. واعلموا أن على الأمة جميعا وعلى الآباء على وجه الخصوص واجب تربية الأبناء على التوحيد خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه دعاة الإلحاد والضلال والفساد. ومن أمثلة على تربية الأولاد على مبدأ التوحيد حيث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك فقال تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن لا يؤذبه رواه البخاري. لذلك قال سبحانه وتعالى في حكاية عبد الصالح لقمان حيث قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهو أعظم الحقوق المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وهو أول الأمر وآخره وهو الغاية التي خلق من أجلها خلق. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنه إلا ليوحدون. واجب على الآباء أن يعلموا أبناءهم التوحيد حق عظيم عليهم. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي أدبوا أبناءكم وعلموه واتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. علموهم كيفية طلب الرزق مثل الطعام والشراب والصحة وما أشبه كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه في سورة الشعراء حيث قال فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الحمد لله tano be masaye mbe alaw taala ye ama tano dante tano minya tano baye wati bela jeni otrani ko fe masabani ame dima nyina fe akan deme masabani ame dumuya fa nyina fe akan dumu yafa masabani ame kana nyina fe sabu kolaka nay momi kanda ikanda ni no kan kel jon kanda ni ala mokela ame seria kala ko tigisite mi kakani tiya ye hakika yare la funa kala masabani akre ne fana tala ame seria tuni kala ko kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam masabani aka jono aka tideno ayati kana bela jenima ni hinai kisin nema chamba buru ama nyina fe aka jiri ni chine banka animi mina tuwa ko tuyukula nyumala fota se loma lombe sarano nini au kanke jon semaye kambla ko tola ala mokela otumani ko tayo tlaka jon ame sira ala talanye ala yastanya hakika yerela amma lo kalo tlaba fo aga kitabu kono ay minna jigi mi qur'anai ako chide ma ko ya fo kay mo wure ka fo nyene abina mun fo abina fen fo nyene abina fen la kaloyi femi ale ala tla ya ka haramuye aka jonka we fon jumale angena dofra ala talaka sabu kara kalo tla bikiri angena fama fo ya ma abadan kalno okoro be di o le kelmatu shahada la ilaha illallah kalon fnani ko tisite fo ala tala kene o le la ilaha illallah o le kuma mi ko damne re kuma mi damne ni kuma ye fembe tu be mununu kana alelima bimana aleli ruzumbaye mi la muro islamayala ako ni fenga bani o le be fembaye mi spatu no o le be aka asulu damne ako amma lo abe jon klingile beka chide mato klingile beka am bela jeni faw kene nya bro ma faw kanyashi ka loko wajibi lebe den la moy ki den la mo muka ala ukla klimatiaka obe jago yale manto klingile beka ibi den la mo ala ukla klimatiaka surtout kene nya bro ma ame wati minna ko mbi telenna sabu karaka weri kela ucheala wajibi kela ucheala karamo ucheala obe mo we kata jumama kata sikama ala kula ani fili ani chieni we tawru nyami kadama amote la flani tanki sika ko mala mokela kalon ki den la mo tawru ka amisela de jumaye chire ka disa debile ayini foni moazie bun jabal radiyallahu anhu mosko londo ale tbe chino ko fe kato demisen nyala atibe chine ko fe riwaya dola falika ako chine ko alema kale wure atrata to ma ko ya muaz ale kalamne ni keremaye ni bunyaye ako chine ko alema est-ce que ikalo ala utala ka jon mimbe aka ala utala ka hake mimbe aka jon ko muaz ibadon wa muaz ko kale to lo ko ala naka chide o le budon bimana chide me nyina mayala na be nyina mayala ayo fo ko alin ala likalom ko so ala utala kibaro dama ale be an kuna funi me ni chide te nila ati fo ko ni chide ni ala likalo ka be no ka ta forma donc chide ko nyene sallallahu alaihi wasallam ako ala utala ka jon ala utala ka hake mimbe aka jon ka o le be jon be ala batu o be ala ke kirinye o kuna fo ifara ala utala ka ako otola ne o ye wati janke dinana o le kile nyona ke o le pe nyona ke atla ka yo tuni ako ya muaz ale kala ne ni bunye ni keramayi ako ya la iba jonwa jon ka hake mimbe ala utala ka essayer kalon naka ke ala utala te ajakata sabu kala ka hake was la fe mosko ni tolo ana ka tidene kolo ako ala utala jon ka hake mimbe ala utala ka naka ke ala utala ta jakata olive akana mo jakata fio mo mi ma dofra aleka don naka ala ke kliye ala tnan dangata o kona la be daga slama be o de ula mo ala utala klimatiaka ka lo ala utala ka fanya kono aka jo senima mi lukman aye adenche ule ka fanya ne ka to demsenyala aya fanya ndenche ikena fo ifara ala utala ka ikalo ka dofra alaka o be tonyoli mi ka bun kosobe don sabu karaka toro ya doro abina sama anfani kan ire kun tonyo fanani na ya dofra utala ka kalon o ye hake mi kabu
hakɛ min guyono Allahu Taala kelen pe la Allahu Taala kelen ka hakɛ de bɛ nin ko daminɛ o le ma o le bɛ ko daminɛ ye ciden bɛɛ wele ka taa nin de ma ciden bɛɛ o le daminɛ o wele kɛ ka taa Allahu Taala jateya kelen pe ma ko bɛ daminɛ o le ma ko fana bɛ laban o le ma o de fana nin bɛ ko yɛrɛ asulu ye an ka ɲɛnamaya sigi bɛ fɛn min kan fana ni dunuya nin kɔnɔ o le bɛ ale ye a tawhidu ala kelenbatiya k'a lɔn fana ni tawhidu nin kosɔn Allahu Taala fana ka danni kɛ a ka jɔnw dan o de kosɔn sabu ka da k'a ko ale ma jinɛ ni adamaden dan foyi de kosɔn fo bɛ ale ala bato bunabasi ko a kɔrɔ de ko ka ala kɛ kelen pe ye an bɛna ko kɛ dunuya tigɛ la donc kɔnɔna la a bɛ wajibi ye fa kelen kelen bɛɛ kan o bɛ o denw kalan tawhidu la sabu ka da ka hakɛ dɔ don hakɛ min ka bon kosɛbɛ fa kan surtout i ye den lamɔ la hakɛ ba dɔ don den ka hakɛ min b'i kan min ye hakɛ belebeleba ye i bɛ den kalan tawhidu la ka bɛn Alahu Taala ka kumakan ma a ko hali mɔgɔ min limaniyala a ye a yɛrɛ kun tanga ka bɔ Alahu Taala ka tasuma ma ani a ka somɔgɔw bi maana a ka denbaya i le bɛ siran i ka tawhidu ka tawhidu ɲɛna i ka denbaya ka tawhidu ma ɲa i ma kisi dɛ i ma kisi silama donc wajibiya nɔ an kelen kelen bɛɛ kan a man denw kalan tawhidu la o bɛ jagoya le n'an m'o kɛ an bɛ kiti kɛ an minnu sini an n'an denw siga foyi t'a la o bɛna fɔ ala ɲɛnɛ ala n fa man kalan tawhidu la a k'an bila ten a kɔni k'an bila kalan na a m'an bila tawhidu kalan na donc silamaw an bɛ rentré de la yan bɛɛ bɛ a yɛrɛ ni compte bɔ i le k'i den bila kalan jumɛn de la pour que a bɛ se ka ala lɔn sigi i bɛ réfléchir i b'a lɔn walama i ka ala yira i den na walama i ma ala yira i den na i b'a lɔn tawhidu b'i bolo cogo di i n'i ka denbaya cɛ i b'a lɔn i bɛ rectifier i bɛ kɔsegin ka lɔn hakɛ dɔ don i bɛ jija i b'a bɔ a sira fɛ yanni saya bɛ se i ma donc silamaw kɔnɔna la a kɔrɔ bɛ yɛlɛkɔlɛ ko a kɔrɔ de ko an bɛ denw lamɔ lamɔko ɲuman la min ye tawhidu ye ka tila ka denw kalan k'o lalɔnniya ala ko la ka denw kalan fana ni ala ko la o bɛ siran ala ɲɛ ka tila ka sirakani d'o ma an ka denbaya o bɛ siran Alahu Taala ɲɛ ala ye siran ɲɛ hakika yɛrɛ la k'a lɔn tuguni an bɛ denw kalan tuguni garijɛgɛ bɛ ɲini cogoya min na garijɛgɛ bɛ na cogoya min na garijɛgɛ bɛ sɔrɔ cogoya min na an bɛ denw kalan la tuguni k'a lɔn ala de b'o di la mislu ta'am wa sharab wa siha k'a lɔn dumuni yɛrɛ de kɛ cogoya min na a bɛ sɔrɔ cogoya min na i b'a yira den na i bɛ ji min cogoya min na a bɛ sɔrɔ cogoya min na i b'a yira den na kɛnɛ yɛrɛ bɛ fɛn min ye i b'a yira den na a n'a ɲɔgɔn wɛrɛ komi Alahu Taala bɛ a fɔ an ɲɛ cogoya min na nabi yɛrɛ Ibrahima n'a ka mɔgɔw tumana min na a y'o wele ka taa Alahu Taala ma ka tawhidu yira u la suratu Shuara kɔnɔ a ka mun de fɔ tumana min na o kumana u ka jɔnw kan a ko jɔn ninnu bɛ ale jugu de ye fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin ne juguw lo kama tɛ ala yɛrɛ ma ala yɛrɛ min bɛ danfɛn bɛɛ tigi ye ale fana juguw de bɛ ninnu fana ni ye k'a lɔn o bɛ ala juma de ye sabu kana i kan ka ala yira den na den min ɲininka jɔn de bɛ ala ye alladhi khalaqani fa huwa yahdin nabi Ibrahima ko a ka mɔgɔw ma masa min ne ka ala ale de ka ne dan ale de bɛ kandaya i y'a fana di yan fana ni ale de kan dan ale de kan kanda bi maana kandaya bɛ sɔrɔ Alahu Taala de bolo i b'o yira den na komi nabi Ibrahima ka fɔ cogoya min na k'a lɔn tuguni masa le tuguni walladhi huwa yut'imuni wa yasqin ale de bɛ dumuni di yan ale de bɛ nafa fana ni fa a yira i den na garijɛgɛ bɛ sɔrɔ cogoya min na ka na dumuni ye so kɔnɔ a yira a la ko ala de b'a di la i de b'a sababu ye den kan k'o lɔn den ma kan k'a fɔ ko fila garijɛgɛ bɛ bɔ fa de fɛ la i b'a bɔ den kun na den kan k'a lɔn ala de b'a di fa ma fa bɛ wuli garijɛgɛ mɔgɔ joli b'an cɛ ma min ka dumuni kɛ n'a den ye a banna don min na k'a den ɲininka dumuni nin bɔra mini mɔgɔ joli dira k'o kɛ den bɛna fɔ i de nana n'a ye la i b'a fɔ a ɲɛnɛ ne ye nana n'a ye n'a bɔra ala de fɛ den kan k'o lɔn tumana min na a bɛ mɔ ni de bɛ tawhidu ye o de bɛ mɔgɔ la fa funani k'a lɔn funani nabi Ibrahima ko a ka mɔgɔw ma ne ka ala ni n banana ale de bɛ kɛnɛya di yan donc fa b'a yira den na ni den man kɛnɛ n'a nana kɛnɛya sɔrɔ i b'a ɲininka jɔn ka kɛnɛya d'i ma a bɛna fɔ fula de k'a di yan dɔgɔtɔrɔcɛ de k'a di yan n tɛ dɔgɔtɔrɔso de ka kɛnɛya di yan a fɔ a ɲinɛ la o bɛ sababu de an ka min lamaga sinon ala de bɛ kɛnɛya di den kan ka wuli n'o ye silamaw o de bɛ tawhidu ye k'a lɔn funani k'a fɔ den ɲɛ funani masa ni funani o de bɛ masa ye ale bɛ ɲɛnɛmaya di funani ale fana bɛ saya kɛ funani ale bɛ saya tigi ye ale bɛ ɲɛnɛmaya tigi ye k'a lɔn funani masa ni funani an danna k'ale de bato an ma nata funani a b'an junubu yafa
lon juma yomadin saralun olu min nana den ka ka olu n'u ye fa kelen bɛɛ ka ni kana den na o de bɛ tawhid ye o de bɛ Alahu Taala kelennatiya ye den kan ka olu n'u ye k'a lɔn masa ni funani kanda bɛ ɲini ale de fɛ a bɛ an bila a bɛ kolon d'an ma ka tila k'an kanda k'an bila mɔgɔ ɲumanw a ko kana k'o bila sila min kan a bɛ an funani bila o kan funani silamɛw nin bɛ jagoya le hakɛ lo denfa ani a den cɛ denba ani a den cɛ jagoya le bɛ nin hakɛ nin ye i bɛ tawhid yira i den na o bɛ jagoya le n'i ma yira a la kiyama bɛna kiti silamɛw wa'lamu ibadallah anna ahamma shay'in ba'da ilmi at-tawhid at-tahzir min ash-shirk wa huwa ضد التوحيد قال إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما لون فناني ألوت لك جون كالون توحيد لوني كفه إكي دين كران توحيد لا أباني كو توحيد لونا إبا لون فناني ميكا بلكات ما بيكا توحيد تين فين توحيد بتيني فمي ibi jija kana do den koro ifani bi jija ibi rema bola sabu karaka o ka jugu ni tawhid lon yifnani den bani ko ala lona ijija ka do sama fuyala ko min abira ibrahim asrana funani aka tawhid kana chen ame tawhid mine akana chamburu choya mina nabi na ibrahim ka fo ala kala ba fo nyene sotu bakara kono akodi akala dari ka fo ala nyene ala wajunubni wa banayya na'budu al-asnam ala man ɲini fɛ i ka ne yɔrɔ ma janya ani n denw an kana jo bato abadan an kana dɔ fara ile ala kan silamɛw mais anu bani ko tawhid lɔnna an ye tawhid bila kɛrɛfɛ silamɛw an ka tawhid tiɲɛna fo ka tɛmɛ an ma lamɔ tawhid kan an bɛ kɔsegin ka na kɔfɛ ale siranna tawhid kana tiɲɛ mais est ce que an ka tawhid tɛ tiɲɛna wa silamɛ joli joli de bɛ yen bagi wulema bɛ min nin bolo la ko nin bɛ n'an protéger nin bɛ n kisi ka bɔ accident ma silamɛ joli joli de bɛ yen bagi finma bɛ o bolo la kona bi buru la isi ka poison dum abe seri buru la silama cɛ i ka tawhid tiɲɛni lo silama joli joli le bɛ yen tafo bɛ o cɛ ma a bɛ kɛ sababuya ye ko dɔ t'o sɔrɔ silama joli joli le bɛ yen an k'an denw bila kalan na ni baki sera sisan den joli joli le bɛ yen a bɛ ta ka taa yɔrɔw la ka taa filɛ a bɛna baki sɔrɔ baara bɛ kɛ ka bila biki kɔnɔ ko n'a ka sɛbɛnni kɛ a bɛna baki sɔrɔ an ka tawhid tiɲɛni lo silamaw o ka ca fo ka tɛmɛ an bɛ ɲɛnɛmaya kɛra ni o de ye an bɛ kɔsegin kɔfɛ an bɛ o bɔ a la n'o ye mɔgɔ mɔgɔ donni la i ka tawhid man ɲi i ka tawhid filɛ sabu kala kan o de ka bɛn n'a ko bɛɛ ye an ko tawhid b'an bolo k'a sɔrɔ a tiɲɛna an bɛ ɲɛnɛmaya kɛra n'a ye an ka tawhid man ɲi Ala tila tɛmɛtiya t'an bolo fanko nin na k'a d'a ma Ala m'o kɛra donc silamɛw wa ma lɔn ciden Muaz radiyallahu anhu a ye ciden ɲininka a ye ko ne ye ciden ɲininka don dɔ a ye ciden ɲininka ko ciden n kibaruya baara la baara min a bɛ n don alijinɛ kɔnɔ ni k'a kɛ n bɛ don alijinɛ kɔnɔ siga foyi t'a la ciden ko nin baara nin fana ni a bɛ ɲɔgɔn ma janya ka bɔ tasuma ma bi maana Ala tila ka jan ka taa ciden ko Muaz laka sa'alta an azimi i ka ɲininkali kɛ fɛn ba la i ye fɛn ba de ɲininka fɛn min ma nɔgɔ dɛ fo ni Ala tila ka nɔgɔya mɔgɔ min ma ciden yɛrɛ ko i ka ɲininkali kɛ fɛn na fɛn min ma nɔgɔ fo ni Ala tila yɛrɛ jateya ka nɔgɔya jɔn min ma donc an m'a lɔn o kɔnɔna la k'a lɔn ciden ko Ala bato i bɛ Ala bato i Ala kɛ kelen ye i kana foyi de fara Ala tala kan ko n'i y'o kɛ i sabatila o kan a kuma tɔ bɛ kɔfɛ mais min ka bon n'a bɛɛ ye o de bɛ tawhid ye k'a lɔn Ala tila ko an ɲɛnɛ sɔrɔtu Anam kɔnɔ a ko min limaniyala o ma o ka limaniya fali o ma o ka limaniya dabiri ni juma ye ni filangafoya ye Ala tila ko filangafoya ma yɔrɔ nin na ko zulmu jaa k'a lɔn filangafoya ni ka dɔ fara Ala kan tɔɲɔ belebele de bɛ silamɛw an m'an jija an bɛ bɔ o la sabu kala an bɛna kɛ yɛrɛkun tɔɲɔla ye Ala tɛna an to yen n'an ka dɔ fara ale kan a kariya n'o ka bɔ fɛn bɛɛ ma donc n'an ka dɔ fara a kan ka fɛnw siri an yɛrɛ la ka fɛnw dulu an yɛrɛ la nin bɛ kɛ sababu ye k'an bɔ nin na k'an bɔ nin na Ala mako t'i la sabu kala kan i ka tawhid bila
alors là ko olu mo nunu olu be mo ye min dusukun la tigenilu olu fana be mo ye frani min kandala kage kana joye ala mukela fanko ma kadam ala mukela wa qul qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisari muslimin kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, Seigneur qui nous pardonne, Seigneur aussi qui accepte notre repentir. Le Seigneur que nous demandons de nous guider sur le droit chemin, celui qui l'a guidé est un homme qui est guidé. Celui aussi qui l'a égaré est un homme qui est égaré. Nous témoignons qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, il est unique, il n'a pas d'associé. Nous témoignons aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et aussi son messager. Nous demandons à Allah de multiplier la salat sur ce prophète, Muhammad, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont le suivre dans le bienfait jusqu'à au jour des élections. Chers frères musulmans, craignez Allah en sincérité, car sachant qu'Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit à son messager d'appeler les gens, car il nous dit venez, je vais réciter ce que votre Seigneur a interdit. N'associez point à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est unique. Ça veut dire la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité sauf Allah, il est unique. Ça c'est la parole de Tawhid. C'est pas ça que ça a commencé et c'est pas ça aussi qui va se terminer. Car on doit savoir, c'est un devoir par si tout le monde, question de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde, précisément les pères. Car à ce point, ils doivent enseigner le Tawhid à leurs enfants. Car nous sommes dans un moment, nous sommes dans un moment de fitna. Il y a beaucoup de prédicateurs, qui appellent, mais ceux-là, ils mettent le doute dans le cœur de ceux qui ont le Tawhid. Ceux-là, ils ont semé la terreur, tout ce qui n'est pas bon, ils expliquent aux gens. Mais on va te dire, nous le devoir pour les parents d'éduquer les enfants sur le Tawhid, l'initié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple de cette éducation, le messager sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était avec Muaz, il a dit à Muaz, il était encore très jeune, tout petit, il était derrière lui, il lui a dit, et Muaz, est-ce que tu sais le devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur qu'il doit accomplir obligatoirement? Moi je lui dis, je ne sais pas. Allah et son messager lui savent. Pourquoi il a dit Allah et son messager? Parce que le messager était en vie. Lorsqu'il vit, les savants nous disent, on peut dire Allah et le messager lui savent, puisque c'est lui qui nous donne le message. Mais il ne vit plus, on n'a pas le droit de répéter ces mots. Allah et le messager lui savent, on ne doit plus le dire. Puisque le messager ne vit plus, Allah seul lui savent. Donc, il dit, le devoir de l'être humain, le serviteur vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'initier Allah et de ne pas l'associer à quelque chose. Ils ont fait un moment, après 1 heure du temps, et ce qui veut dire c'est très important. Après 1 heure du temps, il a appelé encore. Il dit, moi, est-ce que tu sais le devoir des serviteurs si Allah subhanahu wa ta'ala, tu le sais? Il dit, non, je ne sais pas. Allah et le messager le sait. Il dit, s'il a fait, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le châtier. Il dit non, il dit Allah ne doit pas châtier son serviteur lorsqu'il n'est pas associé. Donc à ce point, Allah nous dit, il nous parle de l'un de ses grands serviteurs qui est Luqman. Il nous a parlé de Luqman. Il dit, Luqman a appelé son fils, il veut l'enseigner le tawhid. Il a dit, oh fils, n'associe point à Allah subhanahu wa ta'ala, car cela c'était un grand tort qui est grand. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc, à ce point, tout parent doit savoir, ça c'est un devoir entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas l'associer. C'est pas ça, on doit commencer, et ça passe par ça aussi, on doit terminer. Ça c'est le but de notre vie dans ce bas monde. À cause de ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures. Car il nous dit, nous n'avons pas créé les djinns et les êtres humains si c'est pas pour m'adorer. Ibn Abbas dit, si c'est pas pour l'initier, Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Car c'est un devoir, si les pères, d'enseigner les enfants le tawhid. Un grand devoir ici-bas et au-delà.
qu'Allah nous dit: oh les croyants, éloignez-vous de le châtiment et aussi vos familles. Donc les savants nous disent, ça veut dire d'éduquer les enfants, de les faire croire la piété et aussi de donner les conseils, et la famille de donner les conseils de la piété. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité. On doit les apprendre comment on gagne le bonheur ici-bas, comment ils trouvent à manger, comment ils trouvent à boire, comment ils gagnent la santé, et etc. Il y en a plusieurs. Donc car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il nous raconte l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec sa communauté, son père et sa communauté, dans la sourate Ash-Shu'ara. Donc lorsqu'il a appelé vers Allah subhanahu wa ta'ala, on lui a parlé beaucoup de paroles. Il a dit: tout cela, les idoles sont mes ennemis et les ennemis de mon Seigneur qui m'a créé. Il dit: donc quel Seigneur? Parce que quand tu parles de Allah, tu dois savoir il fait quoi, il est quoi, tu dois l'expliquer. Il dit: donc ce Seigneur là, celui qui m'a créé, et aussi celui qui guide, celui qui a la guidance, celui qui me guide sur le droit chemin. Il dit: donc ce Seigneur là, celui qui me donne à manger et celui qui me fait rester rassasié. Donc lorsque le père de famille, il envoie à manger à la maison, quand les enfants mangent, finissent de manger, il doit les enseigner, il doit les apprendre. C'est manger là, c'est moi j'ai envoyé, mais c'est Dieu qui donne. Ils vont demander qui est Dieu, tu donnes l'exemple d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid. Il dit encore: lorsque je suis malade aussi, c'est ce Seigneur là qui me donne la guérison. Et ainsi aussi toi musulman, quand ton enfant est malade, tu l'envoies à l'hôpital. Après avoir gagné la guérison, tu lui demandes qui t'a donné la guérison. Il va te dire: tu m'as envoyé à l'hôpital, tu as payé les médicaments et ceci et cela. Tu lui dis: non, il t'a envoyé là-bas, mais c'est Allah qui t'a donné la guérison. L'enfant doit grandir avec, il doit vivre avec, enseigne-le, il doit savoir c'est quoi que le tawhid. Il dit donc, ce Seigneur-là, celui qui tient la vie, celui aussi qui tient aussi la mort. Il dit: ce Seigneur-là aussi, celui qu'on doit adorer, car je pense que celui qui doit me pardonner, il doit pardonner mes péchés, car au jour des élections. Donc, ce Seigneur-là, celui qui je demande de me guider sur le droit chemin, et il n'est qu'à me mettre aussi parmi les bons hommes. Donc, chers frères musulmans, tout un chacun doit savoir ce qui est plus grand après la connaissance du tawhid, après la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se méfier, de ne pas gâter le tawhid, de ne pas ménager avec le shirk. Car Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il lui a demandé, il a dit: oh Allah, éloigne-moi et ma famille d'adorer les idoles. Donc on doit se méfier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a le tawhid, on doit garder le tawhid, ça ne doit pas se gâter, ça ne doit pas se gâter. Combien de personnes que le tawhid est gâté? Parmi les musulmans, il y en a plein. Combien de musulmans qui ont les gris-gris? Combien de musulmans qui ont les bagues noires? Combien de musulmans qui ont les bagues rouges? On appelle ça anti-choc, ça nous défend. Mais on se dit que nous sommes les hommes de tawhid. On va te dire: chef frère musulman, il faut quitter dedans. Ne gâte pas ton tawhid. Lorsque tu as ça sur toi, tu n'es plus l'homme de tawhid. Parce que c'est ça qui va te protéger. C'est Allah qui protège. Le messager nous donne les doigts, les versets. On doit prendre pour se protéger. Ce n'est pas les gris-gris, ce n'est pas les anti-chocs, les bagues noires et les bagues rouges. Car on nous guide sur le droit chemin. Donc, Moaz nous dit encore ici. Il a demandé à le messager de lui donner les conseils, de lui guider vers un travail. Lorsqu'il va faire, il va rentrer au paradis et il sera éloigné aussi de l'enfer. Le messager lui-même en personne lui dit, il dit à moi, tu as demandé quelque chose qui est très grand, qui n'est pas facile, sauf à celui qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Il dit, il faut adorer Allah, ça n'est associé point à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An'am, verset 82, il dit, ceux qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas fermé les tawhid avec le shirk, il dit c'est ceux-là qui ont la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ceux-là aussi qui sont les hommes qui sont guidés. Allah nous met parmi les hommes qui l'a guidé. Allah nga bato mine, Allah sabati. Alhamdulillah salama, Allah nga bato bela jeni mine. Min nanan menaye musulmi konya. Anya lejier là au Kana, obi bara mikela, ni bara baye, ni bara kla sababu yaye bi ka no chama wabo surtout anga wajibi kela ni anga kramo santu tu konya. Ako obakuma ko lase yo jana. Min fane du konya afnani. Owa yela chenula min de kanal aranye kela owa yela chenula alhamdulillah akano babo baran slero nabi abuena fokatene mais min kadam ne ote fait abeda puisque adam na lumina amassé ni niveau là
donc silama o mako bɛ dɛmɛ la pour que baara bɛ se ka continuer a tɛna dan précisément connexion ko ani appareil ninnu an ɲɛ b'o la c'est pas forcément i bɛ wari di parce que an fɛ yan n'a ka ko a dɛmɛ kɛ ala ko la bɛɛ min yɛ ta wari kan walima an bɛ ala ko kɛ an kana wari fɔ ala ko tɛ se ka développer abadan bi tile naani wari t'a la donc n'an banna seli la an seko ye min ye an b'a kɛ o ye i fana i ma don o la fana ni o mako bɛ appareil ninnu min na dɛmɛ min na i bɛ se ka a se o ma tɔgɔya min na fana ni i bɛna numéro ta hali n'a kɛra connexion ye walahi ninnu baaraw video min bɛ tara a bɛ jɛnsɛn mais a baaraw dɔw bɛ kɛ souvent a bɛ daminɛ minuit fo 4h du matin k'a sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na waati la réseau stabilisé nɔ k'a lɔn moyen ba o mako b'a la pour que baara bɛ se ka développer ka ɲa nin bɛ sɛbɛnto jariya de ninnu bɛ ɲɛ t'u kan ka ban don min na an tɛ yen an fɛn fɛn ka dɛmɛ kelen min na don a la a bɛ kɛ ma sɛbɛnto jariya ye sika foyi t'a la kiyama an bɛ na a baraji sɔrɔ ka bɛn ciden ka kumakan ma sallallahu alaihi wasallam a fana dabɔla o de kama a dabɔra sɛbɛnto jariya de kama a ma dabɔ an bɛ ɲɛnamaya la an m'a kɛ an tɛ yen n'an taara youtube kan bi an bɛna dɔn kɛlaw babaw an bɛna o ka video ye o ka sɛbɛnw fana bɛ yen o tɛ ni la tuguni hatta dɔw ka kitabuw bɛ bɔ la olu yɛrɛ ma sɛbɛn o tun ye min kɛ wajibi a enregistré la o b'o sɛbɛnna bi k'o bila silamɛw bɛ nafa sɔrɔ la a ka ca fo ka tɛmɛ ni min dɔnni ko kalama o b'a kalama donc n'an bɛna seli an ma seko kɛ o ye i bɛ se ka numéro ta i bɛ transfert kɛ min kan min bɛ connexion ye o bɛ se k'o yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ka baara nin évoluer cogoya min na silamɛw an mako bɛ bɛɛ lajɛlen na ka nin baara nin évoluer cogoya min na mɔgɔkɔrɔba si t'a la a bɛɛ bɛ denmisɛnnin min ka daminɛ a bɛɛ ye denmisɛnnin an bɛ na an b'an seko kɛ ka bɛn ciden ka kuma sɔrɔ sala a ko mɔgɔ bɛna kɛ aw tila ka dulen kɔrɔ lo min na dulen tɛ a k'a fɔ a kɔnɔ shaabun nasha fi ibadatillah kanbereden min ka ka ɲɛnɛmaya kɛ alako la ni dɔ bɛ alako le ye dɔnkili tɛ bila a la misiki tɛ bila a la makiko t'a la a bɛɛ bɛ ala kumakan a bɛ ala kumakan karamɔgɔw bɛ ta ka wajibi kɛ a bɛ sari dunuya fan bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ la k'an fanga se ala mo kɛra k'an sabati ala mo kɛra a fan tɛ ko sɔtuli hikma komi an ɲɛ b'ala cogo min na la voix de la sagesse n'i taara facebook kan a bɛ yen n'i ka introduire la voix de la sagesse i bɛ na ye n'i ka sɛbɛn sɔtuli hikma arabukan na i bɛ na ye i fana tila youtube kan fana n'i ka introduire i bɛ na ye i yɛrɛ ka karamɔgɔ ninnu ni lɔ samutulu kɔnɔ yan olu gansan de bɛ a bɛna kɛ lɔnbaga gansan de ye n'i ma ko master fana fatawa fana de kɛra fana ni fatawaw bɛ yen question réponse min de groupe kan olu question posé karamɔgɔw b'a jaabi o fana bɛ yen kunnafoni caman de b'a la nafa caman de b'a la silamɛw an b'an bɔ ni page kan an bɛ se ka nafa sɔrɔ la cogoya min na allahumma ij'al al-islam wal-muslimin wa adil ash-shirka wal-mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin اللهم إن الحق الحق وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقم إلى صلاتكم الحمد لله. Duka mai bidar dace ya zo ya biyo mu gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV na, kallanta dole ne guna. Gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV mu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ibe a tawani jamu. Umar Maiga. Ibo bani. Zata inshallah. Kare ne. Okay. Lebe mama kuma la juma ne kan kutubala je. Ya, de mama kuma tauhiduka. Tauhiduka. Ah. Ibe la kutuba togo kuma tauhidu kuma na kanya. Dinati ne tauhidite kuma dinati. Tauhidite dinati. بس كان دائما فاعرفني قبل تعبدوني وإن لم تعرفني كيف تعبدوني. على دائما وين. كيدك سنتك كل لا إله إلا الله محمد رسول سنتا دفرا علاك جبريل بلا كان كتغير سنفي كتصلي دائما 10 سنين. مسلمان عبير بالتوحيدون. بالتوحيد ري ده التوحيد فويتي. Fouetté. Bon, comme but me Jumaï, mais ma c'est comme si la sokna wajibi to la mais il est comme je me fais la mato ni ma c'est comme si la soro Juma banda. Bella jeleba jija kana Juma kai. Da Jumati Islaman dik Juma kele fila saba. Ndo furiko ko ciden ko ka Islama ya bile ko ka kabi bile la fe. Mama igabe Islame Juma kele Juma fila Juma saba nda darurute. Darune mu ibe wa ibe tabala ube be itira bolo ube mankane tesa kawli kana jumala nda o saba foriko otuma ko alaba
tampo do sebe ka bi ka tampo do nafikun kategori nafiki ka tampo sigara tiyalma ka juma sabe bilaitana ila bi islam mana jumala ko ala bi to sabe nafiki ko nafiki ka tampo bila ka tefase ka boyi ala ka sola bon le comme on est sorti du hikma yi ana bo aya misri la ala saka do juma de kan fana ni ala be ala ka bara sabati ala be ala ka sabati bara sabati ala ko ila makro amina ala ka bara tanya fi ala ba jija kana de courage bi jija ka ala be ala ka baraka bil au tabarala ala be ala ka sabata tabaraka ni ko ni bawla dali ala ka to yako abo jija salama ya be demission no bolo an ko ni ko ala ka ba en taka ka ba oto ma jija bara la veke sabo je kare la veke ala be ala ko be kala marhaba ni ci le hakato era to ni jamu Mahmoud Maiga le imam ko mana jumene kan tawhidu imam ko mana tawhidu le kan e tem to anyana Wazulo tem to anyana foko temere mais awle mu le famu tem to la ngami fa ala wole ka bara na bara mano bini ki bo bara so wole bana ila tawhidi ni foko ka bara kasabe ba to gore bilade de kana to ni fle iba bara doro wole fo la ko ala kilimati aba wole je o de ala ka ala meso amala de ala kan fanga so wala ambe wole ni ala alhamdulillah amina ana ta kunya ala ta ko nka shema ku famille a bête c'est kafo voilà donc il a bien fait ka wajibli kan akoni ka mi fo normalement amba slata ka slata la enfin demain on sera amena be ala bena enfant finge donné voilà donc c'est bien moi je suis content même ce qu'il a fait là il a prêché en français il a prêché en djoula tout à fait le Burkinabé ouais to di levé to Kabore Saïdou ya soma bosbo bagani komba ya soma ya bilbil fo mais ko mala jumane kan kara mote imam ko mala jumane kan kumna ala ko kan afa mashikana problem te mashikana goma wona ngwa wala na yili woni tondo e ton me bang he dini wa he toto ya woto wala wala songo wala guyam sanga ba oni jamu neto Siribe Ibrahim wallahi ma ko na jumene kan alala nanga ngonya detail ambe tilibaya parce que adama de lolo i haklibe kunne bita kluba afrena ka kusebere aka nobo fokatimi et puis même fana bila naroni ka anyira diela ka ba ka chama irana ambala fo ambala prakala amena straka mba ala amina o ko ndi amani kwanye wuli kwanye no ka nyere nyasi kiamala o ko bari ya bisala bezama dama ala jima fadama anye banato fana mbolo ala ambe pasi alu me amani ka anyira diela ka ba ka anyira kiamala ka ba ka diirana ka chama irana ala fansangoro abena amfaina ala men kamina mlo o bezama ala wadama inshallah nabi ma kone hésita ma ko na jumene kan kana yero ko kuma na ko nyuma one kan ke ile mu le famu kuma to wala bon comme ne mana jona wala ka mi me Allah bana to bolo fanye koni i fatia ka domini so kana na eluma ko aya yira dena ko ala le kala sababu ye domini so la ala kuniche amina to ni jamu Mema Maiga imam ko mana jumene kan alhamdulillah salamiyaka kuma salamiyaka ile mule famu imam ya kuma kana ne ta mena kanya sisa salanga kuma meo imana jona imam me kanya abramanci aya braji salamu alaikum alhamdulillah kallah amin amin kadewa alhamdulillah Jallo Jawali hemo asali Jauro ayamtina basfu wala okay abe imam ko mana jumene kan imamu akumana jumane kan akela akumana tawhidu le kan albiya ne mole famu aka kuma kan togola ne ka min famu akuma kan togola andeni mo chogo amba andeni jogodo ka dogo a jogodu wala ibenya ni demba tigi ma adeni jogodu atese katimi sirati teme assalamu alaikum alaikum salam jerabe oni jamu ne to Fatimata Yalukwe Fatimata Yalukwe imamu kumana jumani kan Fatimata Yalukwe almami kumana akumana dinale kan silamaya boloma
ayiwa aw bɛ cɛsiri min na k'an fana bɛ an jija an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka silamɛya kanu a ka wuli fɔ ka d'an ma. a ye wajibi min kɛ est-ce que a ye nɔ bɔ wa. a ye nɔ bɔ a diyala n ye kosɛbɛ aw bɛ baara min kan hali bi ala cɛsiri da aw ma ala barika don a ya baara la a diyala n ye fo ka tɛmɛ silamɛya tɔnɔ ala ka di an bɛɛ ma ala ka n'an dɛsɛ aw ni ce aw ni baraji aw ko an bɛ dɔwɛrɛ don ka kuma ye ni ala sɔnna an bɛɛ ka bonya b'aw kan i ni ce. depuis an bɛ yɔrɔ ɲini na o. waaleykum salaam warahmatulahi barakatu. i tɔgɔ ni jamu. Ture Maferima. Ture Maferima. Koyaga de b'i ye. Tuba direct. Manu kumana jumɛn de kan. An ni kɔmala ala t'a bato o de kan. Ala bato. mais il ye mun de faamu kuma tɔgɔ la a ɲana wa. a ɲa an ni de fi asi ala ye n di ala n wɛna bato min ka ne ala ɲɛma sa ɲa safi kɔni kɔ a bɛɛ ma ala bɛɛ k'i yɛ si ɲɛsire a nafa ala di ne gbuma ala di an ni ɲɛŋolu ma an jɔ bɛ ta ala bonya so la ala ɲɛma se bɛɛ ma sa an kana sunɔ. ala dɔn minɛ amina ni ko bani wala kana ini ko sabi imamu kumala jumɛn de kan levi imamu a kumala jumɛn de kan o kuma ni kan ye kuma ɲuman kan a ye kuma ɲuman fɔ a ye kuma ɲuman fɔ mais a ye kuma ɲuman min fɔ il ye mun faamu kuma tɔgɔ la a kuma ni an b'a a ɲini Alahu taala ka barika don a kumakan la silama bɛɛ lajɛlen amina ala ka silama kɔrɔta ala ka silamɛya kɔrɔta amina an bɛ o dɔrɔn de fɔ ala ka silamɛya kɔrɔta amina rabbil alamin. wa alaikum salam wa rahmatullahi mon nom c'est Ousmane. Ousmane quoi? Abdoulaye. Ousmane Abdoulaye. C'est tout. Ouais. C'est pas Maïga. Non, c'est pas Maïga. C'est Ousmane Abdoulaye. Ouais. Vraiment, il m'a parlé de quoi? Il a parlé de quoi? Bon, il a parlé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, hein. Mais toi, tu as retenu quoi là, ce qu'il m'a dit là? Tu as retenu, tu as appris quoi déjà? Moi, je comprends pas du là bien là. Ah, tu comprends quoi? Je comprends, j'étais au Ghana quoi. Tu es au Ghana? Ouais. Tu es outside de Ghana, tu es quoi? C'est outside de Ghana. Ah, là, tu as de quoi? Alhamdulillah. Par des cas, ça va, Ziva. On a dit, il y a fait des abouas de wa. Ah, ton mieux tu. Ah, pourquoi Mika Ghana, tu as? Tu vois, de Chine, il y a des yawa. Il y a des yawa. Voilà. Il y a pas d'enfant. Il y a pas d'enfant. En gros, Inch'Allah. Allez, ça va facile. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Toi, ni Jamou. Keri Abdul Karim. Keri Abdul Karim. Ah, maman, comment tu m'as il a parlé de Tawhid, la foi. La foi. Tu as retenu quoi dedans? Ce que j'ai retenu, il dit qu'on ne doit rien associer à Allah. Il est unique. C'est Allah qui donne la santé, la nourriture, c'est Allah qui donne. Tout c'est Allah, même là, c'est Allah, tout c'est Allah. Donc c'est ce qu'on a retenu. Mais comment est-ce que tu trouvais que le thème était bon? Oui, c'était bon. Oui, c'était sur les parents, comment est-ce qu'ils vont enseigner les enfants à croire à Allah unique, que c'est à lui tout est parfait, à lui qui a créé. Et voilà, donc. Merci beaucoup. Salam alaikum warahmatullahi. Alaikum salam wa rahmatullahi. On est Jamou. Non, Maïga Sadou. Maïga Sadou. Naam. Ah, imamu kumana jumɛn de kan? Imamu kumana ala sira de kan. Voilà, ma fɔ min ma ko tawhidi. Ko ala kɛnɛbaga t'i la. Voilà. Mais il est mun de faamu kuma tɔgɔ la? Bon, ne dun ka fɛn min faamuna, bon, c'était l'indication des enfants. Comme il faut indiquer les enfants pour aller envers Dieu. Voilà. On les femmes là quoi. Tu peux donner quel message aux autres musulmans qui n'ont pas eu accès à la mosquée aujourd'hui? Ah bon, monsieur a conseillé min dit islam ne veut se ka courage ta kana musul là vraiment c'est très important. Voilà, bête c'est à quel moment quoi. Amba be al ni ma se ka chama sur misiri là. Et puis jija chama be sur misiri là. Voilà, et kana be quel kono. Voilà, am to kana juma selim nge misiri là inchallah. Salam alaikum. Matulay. Salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Vraiment, toi on est Jamou. Moi c'est monsieur Kone Zakaria. Monsieur Kone Zakaria. Non. Alors, quel était le sujet ou aussi le thème de la conférence ou du sermon de l'imam? Le thème de la conférence du sermon de l'imam aujourd'hui c'était le Tawhid. Le Tawhid. Oui, précisément. Comment est-ce que vous trouvez ce thème? C'était superbe. Oui. Mais qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il a dit? Je retiens seulement que le Tawhid est important et qu'il ne faut pas associer Allah, c'est tout. Parce que vraiment ça m'a beaucoup marqué. Voilà, surtout le shirk. Voilà, une fois que tu as associé quelque chose à Allah, tu as déjà tout gâté. Peu importe. Mais ce n'est qu'une seule mouche que tu associes seulement, c'est fini. Donc vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'était un thème vraiment pathétique, comme on peut le dire. Mais apparemment, lui-même a fait les sermons en Touba et puis en français. Bien sûr, il a détaillé en deux vagues.
celle du Bamana, comme on appelle chez nous, couramment en Côte d'Ivoire, on appelle le Djoula. Voilà, mais normalement, qu'on appelle l'autre côté, on dit Bambara. Maintenant, il a pris maintenant la langue molière qui est la langue française. Voilà, en compagnie de cela. Ceux qui comprennent la langue molière, eux, ils se sont engagés. Ceux qui comprennent le Bambana se sont engagés. Même s'il avait même ajouté même l'anglais encore, ça allait encore plus. Bon, là, mais les deux, ça nous suffit pour le moment. Donc, on va avec les deux. Salam rahmatullah. Ne tɔgɔ ko Mohamed Kamara. Voilà, dɔw bɛ n wele ko Shamad. Ne de bɛ wele ko Akhil Matɔf. Karamɔgɔ, imamu kumana jumɛn de kan bi? Bon, alhamdulillah, imamu ka kutuba tun bɛ ala tawhid wa kazalika ashirk billah. Bon, vraiment imamu a ye mɔgɔw fari filɛ. Wa anu yɛrɛ fana ni an ye nafa caman sɔrɔ tawidu ko la. Ni tawidu tɛ foyi tɛ yen. Sabu imamu ye fɛn fɛn fɔ vraiment a ka bon ni nin bɛɛ ye. Voilà, fɛn belebele minnu bato belebele minnu bɛ ala bolo tawidu bɛ taa martabatul ula le la ko tɔgɔ la. Voilà, ni tawidu tɛ yen an bɛ kan ka fɛn fɛn kɛ c'est comme an bɛ kan k'an yɛrɛ sɛgɛli ala ɲɛ. Voilà, mais ni tawidu sabatila yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye ala ka basigiw bɛ sabati ye limaniya bɛ sabati wa an yɛrɛ fana bɛ girinna fɛn minnu fɛ ala fɛn minnu ɲinina ala fɛ wa olu bɛɛ t'u fana ni sɔrɔ bɛ nɔgɔya adamadenw ma ni siriku fana ni donna baara la n'a la sɛya i ɲagala la cogo cogo k'i ye baara camanba kɛ ni siriku miskalasara yela la a b'a la ben a b'i ka baara bɛɛ t'u la deni tiɲɛ wala ni cidenw siranna fɛn min ɲɛ anw kan ka siran olu ɲɛ. Voilà, mɔgɔ ma suru ala la ka cidenw bɔ ale ni nabi ɲumanw mais n'i y'a ye ala y'a tigitigi komi karamɔgɔcɛ yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na voilà ala ye ciden 18 ou 19 k'olu tugu ɲɔgɔn na suratul an'am la mais kuma laban na ko hali ni miskalasara siriku tun yela u ka baara la ka tɛmɛna baara nin bɛɛ la bɛ donc ile silamɛcɛ ni silamɛmuso e yɛrɛ fana ni kan ka i yɛrɛ jate o kuma nin kɔnɔla la n'o kɛra cidenw ye bon ile mɔgɔ gansan an bɛ ala dari le dɔrɔn baara min bɛ nin ye ka baara nin taga ɲɛfɛ daw ma nɔgɔ a bɛ da ala bolo ala m'olu de kɛla wa an bɛ ala yɛrɛ dari k'a fanga se ka ni bila an bɛɛ ka mizanul hasanat kɔnɔ kiyamalon na k'an bɔ a nu ma duniya ani kiyama o kɛbaga tɔgɔ ala m'olu de kɛla n'an sela an o bɛna dan wa salam.